Olha a mensagem. Tama. Oh. Tulog ka muna ako 5 minutes. 6K, 6G. Oh. Pwede ko itong itangar din eh. Kita nga eh. Wait lang. Kita ka sa papagayo, ha? Apo guys, ito po, ino guys, kita kayo, ina ka, hawa din naman, Tingin. ino, Akin na. apo guys, Akin na. Oh, yan. Nakatangar na. Nasaan na ka? Eh, putik yan. Sino mo pala? Oh, yan oh. Nakatangar. Yun na. Atayog. Wait lang. Papakita ko lang. Oh. Kita nyo na. Ayog yan. Puso-puso. lagot, Pag-gray na lagot pa. iniwan na namin. Yan na. Di na nagalangar eh. Ha? Baka rin mo yung malagot eh. Okay, babay mga tae. Tae saranggula.